Omor kai asani cherai rokno kai homarok kefek mani khunai bai kobului kobuljak sikla thinang rokno hojak khlaina bagai Kanchanmala bo sisarumung panda khlai jakha tini April tali nechi buri salmari faslo di porjora Kanchanmala hatigana community hall nogo koktuma thumnai Somorjit Choudhury ni toidul mungbai te Kanchanmala গ্রাম উন্নয়ন সংস্থানি চাইতক মুবাই সিসারুমুং পান্দা খ্লাই জাখা জাতিকাথার মুসংমানি বিসংতি চেংসাবৈ রিনায়গৈ মানজাগৈখা স্টেট ওমেন্স কমিশননি চেয়ারপারসন ঝর্ণা দেববর্মা হাস্টে পুলিশ আইজি মনচাক ইপার সালথাং হাঙ্কনি পুলিশ সুপার নমিত পাঠক কক্তমা থুমনাইতে লুয়াজিনাই সমরজিৎ চৌধুরী কাঞ্চনমালা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থানি কাজকো পিন্টু রায় বরগ্ন কারিবতঙ্গ পঞ্চায়েত মেম্বার বিকাশ দাস মিতা দাস কাঞ্চনমালা এসবি স্কুল তে লক্ষ্মীছড়া রামকৃষ্ণ হাই সেকেন্ডারি স্কুলনি রং ফোরंनाय जोग्रक তে स्रोंनाय रकनो लग्यतयै असिसारमुं पान्दा ख्लाइजाखा सिसारमुं पान्दा ख्लाइमुंनि नाहारमुं उमरकाय आसानि चेराय रकनो काय हमारक कासुनानि केफेक मानि खनिबाय सिक्ला थिनाग रकनो हाक्सलो तन्ना बागै जतन हजाक अंगना बागै सिसारमुं पान्दा ख्लाइजाखा যাদের বয়স 16 যাদের বয়স 18 এখনো হয়নি অনেকে হয়তো 18 কমপ্লিট করেছে তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে এই কার্যক্রমটা তোমাদের প্রত্যেকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন কি দেখো এই যে কাঞ্চনমালা আমি অলরেডি কাঞ্চনমালার বেশ কয়েকটি প্রোগ্রামে রেখেছি এসেছিলাম এবং স্কুলগুলিতেও তোমাদের স্কুলগুলিতেও হয়তো প্রোগ্রামে এসেছিলাম তো যাই হোক কিন্তু তারপরও আমাদের কাছে আমাদের রাজ্যের প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার মাধ্যমে মাঝে মধ্যে খবরের পাতায় উঠে যে 14 বছরের নাবালিকা মেয়ে হয়তো তার ভালোবাসার কোনো ছেলের সঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে বা বাড়ির গার্জিয়ান অভিভাবক বা অভিভাবিকারা জোরপূর্বক সমাজকে না জানিয়ে বিভিন্ন কৌশল নিয়ে মেয়েটিকে বিবাহ দিচ্ছে বা দিয়ে দিয়েছে কেন আমরা এই বিষয়টা নিয়ে প্রোগ্রাম করছি দেখো বাল্য বিবাহ একটা আমাদের যে মানব অধিকার মানুষের যে অধিকার মানুষের যে প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু জন্মের পর একটা অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে মৌলিক অধিকার প্রত্যেকটা মানুষের রয়েছে সে গরিব হতে পারে ধনী হতে পারে ছোট হতে পারে বড় হতে পারে সাধারণ পরিবারের হতে পারে কিন্তু জন্মগ্রহণ পর প্রত্যেকটা মানুষেরই একটা মৌলিক অধিকার রয়েছে সেটাকে মানব অধিকার বলা হয় সেই মানব অধিকার কিছু লঙ্ঘন করা অনেক কিছু লঙ্ঘন করা হয় অনেক পরিস্থিতির জন্য যেটা কঠোর শাস্তি সেই মানব অধিকার লঙ্ঘনের একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট হচ্ছে বাল্য বিবাহ मेरे सामने सभी स्कूल के स्टूडेंट्स उपस्थित श्रीमान हुए आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं सबसे पहले समाज को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सोशली समाज के लिए बहुत ही उपयुक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है चाइल्ड मैरिज एंड ड्रग अब्यूज दोनों ही बच्चों के भविष्य के लिए बच्चों के संबंधित टॉपिक है और इसके लिए हमको अवेयर करना बहुत जरूरी है आपको पता नहीं होगा और हमको पता भी नहीं चलता हमेशा ऐसे चीज़ों को इग्नोर करते हैं बट ये लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमको पता नहीं यहाँ कि इस बच्चों में बैठे हैं ये भविष्य में आगे जाके क्या करने वाले हैं क्या बनने वाले हैं बट वो कुछ बनने से पहले ही कुछ करने से पहले ही हम उनका गलत वोट देते हैं उनको शादी करा के उनका मैरिज करा के उनका पूरा फ्यूचर जो है उसको प्लान करा देते हैं आपको आइडिया नहीं होगा कि इंडिया में हर साल
हर साल 15 लाख बच्चे, मोस्टली लड़कियां, 15 लाख बच्चों को 18 साल से पहले उसका शादी कराया जाता है। तो उसमें मोस्टली लड़कियां ही रहती है। 18 साल से पहले मतलब उसका 12th भी पूरा नहीं हुआ होगा, पढ़ाई भी नहीं की होगी, उसको आगे क्या बनना है, उससे क्या टैलेंट है हमको पता भी नहीं हुआ होगा। उससे पहले हमने उसका आगे का रास्ता बंद कर दिया है। मैं जिस बच्चों को पूछना चाहता हूँ, ठीक है, आप में से कितने बच्चे हैं जो उसको शादी करना चाहते हैं? अभी आप में से कोई बच्चे हैं जो शादी करना चाहते हैं? हाथ ऊपर करो। अभी करवा देंगे आपकी शादी। बच्चे में कोई है जो शादी करना चाहता है? अभी कोई भी नहीं है? तो आप खुद से भी शादी नहीं करना चाहते, और आपके पेरेंट्स जो है, ठीक है, पूरा दुनिया में 65 मिलियन, 650 मिलियन, मतलब 65 करोड़ बच्चों की शादी 18 साल से पहले किया जाता है। 65 करोड़ का मतलब होता है कि पूरा दुनिया में जो 65 करोड़ है वो इंडिया का जितना लोकसंख्या है, जितना पॉपुलेशन का है, वो आधा पॉपुलेशन 18 साल से पहले ही उसका शादी कराया गया है। रिगनाय नायथक रिगनाय रिगनाय हामजांग रंगनि बागै नायथक ते क्वालिटी काहाम रिगनाय ताबुक हातिवो बेले रांक्लायबायनो मानथुगै दंगो मानथगो याक बाय ताकजा रिगनाय चामुथो रिशा कानबरो मानथगो कताल जरनि मेशिन बाय ताकजा नायथक बुमलनि पालेनि रिगनाय तिप्रासा हुकुमु मारि रांतां सुरां चंद्रहार वाखुम तोया खारु जतो मानथगो हाइके लिरिदा तंसिदि ताबुं नकरंदि कान रुबाय ते कान बरो फाल नकबाय अरो होलसेल ते खुसरा रिगनाय रिसाबो फाजगो मानथगो जेरक रिगनाय बानिया ख्लायनाय बरक अ फाल नकनिनो रिगनाय रिसा होलसेल तलांगै बानिया बुखलाय माननाय हाइके लिरिदा तंसिदि करंदि निकुमा आगरतला नॉर्थ बानमालीपुर नियर यंग्स कॉर्नर क्लब वेस्ट त्रिपुरा मोबाइल नंबर 9862821223 tekisa kokdu number 87878315552 /82589191171 /8119938 রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড় পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স আমরা প্রতিদিনই খোলা তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর বিলোনিয়া উদয়পুর এবং পোলো সেন্টার